Patay ka din. Abot yun. Ay, lolo! Abot yun. Sakto yun. Player 3. Your touch is swing. Distance remaining to the hole is 168 yards. Dapat green. 140. Ah, sakto ba? Oh, kana. Sige. Kuha na ako sa kabula. Kisa sa ayaw sa... Pila na kang para. 30 ko pero siya. Kang dyan. 27. 27. Ako na. Yung mga kay... Pila? 9. Wala na. Wala na pag-asa na mo. Plus 34 ka pa rin yan. Hala, oo. Laban na dyan. Ito, kung Sa ilong pa ito pa rin. Isang ka to to. Player 3. You're up. Distance remaining to the hole is 159 yards. Munang Nice out. bisa dito. Bisa dito magara-gara. Bugol pa rin ka nun. Player 3. Go ahead and swing. Distance remaining to the hole is 144 yards. Ready. Ikapoy na ko mo ha? Maganda kung sakbot mo, kung may kliyok sa paninito. Mag-live. Oh. Init na siya, init. Rough. Yapon pa rin. Pwede ka abot ng 50 parehas. Player Iron. 3. You're up. Distance remaining to the hole is 97 yards. Sa imong kusog. Suga. Okay, paray sa mo. Rough. Yan dyan. Player 1. You're up. Distance Nagtira remaining nimo to eh. the Ato hole yapon. is Right na. 47 yards. Para makasod gas green. Ready. Kita. Oh, diri mo. Nipis eh. Kung diri good. Ano? Takit kay ba sa gloves siya eh? Wala lagi kay gloves niya. Wow! Wow, ganyan. Nice approach! Player 3. Go ahead and swing. Distance remaining to the hole is 42 yards. Mara glass na may duha ka hapak siguro pariyan. Pila ko oh. 7 shot Ito yung 7 na. I think 7 na lagi siya. Parkour ino? Parkour. Oh, purple. Na. Hindi kay practice. Ready. Nuna lang may bula diha. Okay. Nuna walay bula ba? Oh, No. wow. Oh, di ba? Nilampas lang. Guwapo! Shit! Kung kano sa nindot kayo pagkatira. Guwapo ang takayo! Player 2. Hoy! Naon isa. Grabe. Sige na lang, hoy! Kalindot na ba anta? Close to the right of the hole. Nindot nung ta. Ganun mo. Empty your mind. Straight kayo ba? Dapat focus gid ay para makuan. Ayun ang kuan. Shot. Grabe, kuya. Inilagay kayo. Tayo ako ya. Player 2. You may put when ready. Chance for par. Aim it up and a half to the right. Balik. Dito. Ay, ati siya nanawag. Ginapot ko. O, sa rin ka nakapari ah. Player 1. You may put when ready. Wala si Kuya Jan. Unya na daw tiki siya. Kaya nagpating pa siya. Sila, sige mo. Ano mo kusog kusog Pag kayo? ulan na Kaya yan. magpapit ka. Pagpag yun.
This hole is par 5 Andi sa hole. lingaw. Lingaw, pero... Player 2 ready. Go ahead and swing. Balag, yun yung ato ba? Sige, par. Beginner, pabito. Di na tama ko, beginner Sa man ming ta. pro, eh. Wala man ta ka-try practice. May ba, nag-beginner kaya? Amateur na, bisag amateur na Ating lang. naman kung madaot. Ating ka. Pating gani, diha ka, dili Yeah, ka- what dili are ka ya, ka- driver? ba? Oo. Dili pa Daon gagawin sa tayo, butter. That's tournament level golf right there. This scorecard will Layo all sa Conway. 544 yards. Nice shot! Yung pating ba? Dili ko ako. Pating. Ako gusto ko Player 1, go ahead and Kuya swing. John, wala si kuya. Jan! Nanawag yung asawa. Kuya, ito doon nakahay. Ako tira, be. Sige, sige, si Wai daw. Sige. Ate. Oh, ikaw na. Okay, tirahan ni Biang. Imo ha. Try ka! Di mo ko kabaw. Ito. Saan ka mo taniya? Ah, Oh. Ah, Kaya lagi ako na ito. natigid ka ng kinakusgan mo. Pero wala mo hilanat. Human ka ugma ka maol. Oh! Oh. Wow! katulbong. Kuya ka, ano ba? Road. Wala. Player 1, Ay, go ahead and swing. Distance to the target point is 208 yards. Asan ni kami? Pasti ko pating. Ready. Oh, practice spotting. Hindi pating ako. Sige ko. Oh, sabating ra ka magano. Tagpat. Tulog. Kuya ba na to? Ano? Itong par 3 kina. Oh, yung upat. Gani, sabating ra makuha. Sayang. Hindi kayo may mga yana ya ba? Hapak ni mo yan. Hindi kayo ya. Ha? Kuya ba? Sa layo. Mabot sa spotter kayo ma. Kuan siya? Fairway. Fairway. Driver, kuya? Ikaw Player ko. 2 ready. Go ahead and swing. Oh, 100 pa gani ka? Pinakahihip na ako. Practicean na. Pabili ko par 5 ba niyo eh? Pakuan dyan sa kusog ba, no? Nakikay ko tani mag-jogging ka. Ha? Rough. Jogging ka na practice. Para back mas. Player 3, go ahead and swing. Distance to the target point is 186 yards. Jogging. Na human. Practice ang bul ang sayo kibunan. Nasi ka practice ba? Palaw. Ready. Lugita. Umayo. Jogging. Rough. Rehana. Player 3, go ahead and swing. Distance to the target point is Ay, karagay pa, Maria? 186 yards. Grounded man. Jogging. Basta swing. Swing lang. Kastin. Ito muna wala bulak at hindi na. Ah, Ready. Practice pa sir. Kaya in case, kung makidua si sir ni mo, si ma'am na pagbalik. Oh. nato may duwas ko shoot. Nga kay diri baya ka nagkuan. Dili ko dili. Na ikaw rin pa parya. Fairway. Balon pati. Player 3, your turn to Sorry, swing. Tipa. Distance to the target point is 186 yards. Hindi ko dito ko support. Ready. Layo ka, pasadre. Layo giver. Dili si Fairway. pa. Kato lagi si Player katong 3, ako. your head distance to the target point is 186 yards. 300 400. May double par na karon parya. 5 shot na. 5 shot par 5 man napulot na siya. Jan. Fairway. Oh. Player 1, your turn to swing. Distance to the target point is 208 Sa yards. approach.
Dili. Yung par 5. Oh, for 5 pa rin. Ilan eh? What? 300? Oh. Shift pa pa rin. Ready. Shot! Natuwa po kayo. Ay, di pagdud sa kuno. Balas. Wala. Rough. Player 2, you're up. Distance to the target point is Yan mo pala yan. Nabiyaan na 2.8 yards. sa Sabi na lang mo. Sorry. Hilakon pag yung tani mo. Nakaapa lang. Kalayo ni mo agpasto nila pareho. Sabi na sila. Wala akong kukadali. Ano na ito? Kanindot eh. Natakbol yun. Init kayo mo. Dalag yun ano. Nagkita dito ka. Wala yun ano. Nabubok kayo ba? Rough. Player 3, you're up. Ay, nice shot pareha. Nice approach. Kasaan ako na naka-nice. Naka-nice. Upuan siya. Nice approach ka? Ready. Nice shot. Nice shot. 38 over na si Para. Si John kay 6 shot na ka pareha. 27. 10 over. Nakami sa Ready. yung movie. Oh. Par pa lang ito. Hindi kayo par no? Tupas niya rin. Nice Tupas par. yung pas. Hindi na niya siya mo. 3 pass. Nice par. Naigo po siya bin. Kimugawas po siya, no? Mag-ayon ko. I-right up pareha. Basin right yung igo na ron. Iwi na. Minang right. Nawa. Dito pa kanako. Fairway ko muna. Fairway. Nagyuwa kayo na par pa. Ikaw pa pareha. Player 3, you're up. Kita na kayo. Sakit na ka ha? Ba? Islam? Mga Islam? Mga mga yan ay kuan. Bunker. Ika ko ng bunker. Par. Ready. Asa mo kaya yung cellphone ko yan? Rough. Mabaliktad man. Hindi ko kuha. Player 3, you're up. Mabaliktad din. Ready. Doon na lang ka shot. Kuan ako pareha. Nung nalagay, may bula. Empty your mind. Hitting it si Para. Doon na sa bunker ron. Empty your mind. Oh, dawa. Oh, Bunker yun. Oh! Bunker. Player 1, your turn to swing. Nga na ba? Seryoso, seryoso. You're Di ba there, stress so kayo aim right. mag-ira? 15 out of Clean your mind. 215. Focus sa goal. Ready. Sige, goal na to. Ano din ay? Outline. Masay ko. Mapar ka. Focus sa goal. Yung makapon. Wala na po hangin po doon. Wala na po hangin. Tinuod yun na siya nga force yun. Nalay na dito kasi lahat. Fairway. Sakitan ko, grounded yan, no? Player 3, you're up. Wala, There's last bunker on the ako. left. Option mo No yung room gusto there, niya. so aim right. Last na ganit na. Nine shot na. Umulan yun parang Kaya mo yan. Ilang namin tayo mong ilong nila. Hiyuta ko. Hiyuta. Hiyuta ko. Hiyuta ko. Ano? Maniniyot. Maniniyot. Tanaw to mo. Sinsa nila? Depende kasi Sinsa nila? Meeting the bansi sa movie. Bunker, 20%. Ready. Kung sa tinuod na ano, makayod na. City gamit. Nice out. Lubog pa na. Hindi na ito 9 shot na. Kila pa ko, 182. Ang yapo. Player 1, your turn to swing. Distance remaining to the hole is 5 shot 182 yards. kuya. Layo na kayo plus 42 na.
Hindi pa kayo, no? Muli taras G's. Nice on. Wow! Bakir man lang. Magkuhan ka na yan. At least kasuway kung Player bangko. 2, your turn to swing. Distance remaining to the hole is 167 yards. Kuya, third shot ako mo siya. Ready. Niluwa lang siya flag. Tulog di kaya. Ilan na yan? 166? Ready. Anyo. Anyong. Ulit na. Look like this. Ikaw, Bill. Rough. Player 2, go ahead and swing. Distance remaining to the hole is 55 yards. Dali ka na di bulpar. Ready. Layo kayo, mga ganun. Par 5, layo pa. Hindi mo gawalo. Driver lagi. Pila to? Buti ko to. Sinising ko. If it swings like that, today might be the day you break your personal record. Nice! Control! Player 1, Ang go daming ahead sound and swing. niya ba? Distance Download remaining niya to yan, the hole is 36 yards. Nakuan ba? Pinakuha ko ating verdict ko to. Ready. Untulon na. Untulon. Uton. Ang importante, dili ta ka makabali og club. Diba kuya, bisag beginner kuya? O na importante. Makabuak ra. Exceptional shot. Today's round is developing into something truly Nice remarkable. out! Nice out go. Player 1, go ahead and put. Aim 2.5 cups to the right. Aim 2.5 cups. Fire. Ako pinamamamampat. Yan dyan. Ready. 7 shot. Wala. Par mo yan. Player 2, go ahead and put. Oh, dulo ra kayo, par chance. Charo. Aim 3 cups to the left of the hole. Hindi, hangin man yan. Hangin man. Hangin man. Laban ka dyan. Wala na, manakot. Triple bogey na ako. Kuya. No. Ay! Dito ka ba nung... Hindi na nga Hindi, binakubuhan kus ka ng sa gamay kay Kuaman siya. Hangin-hangin. Ang hangin ba? Paano mo kay ang hangin? Wind ba? Wind. Hangin. Kasi sa Sabi ko to ako dos. Katurapay. Usa ka dos. At least nakados ko. Nanasan na! Junior ka na. Nakait ako. Pero doon mo na mo pa. Pare na. Ha? Doon na lang. 400 pa? 300 ra oh. Nya kay bigyan mo man ka, pro binasuya. Kuya. Ang next driver Isa man. next si kuan. Wala ka ito. Isa na next. Becha. 370. Hello, abot! Ako tayo. Pero eh. Fairway. Fairway. Kuya, Player na may 1, panggabi go nga ahead na and no. swing. No. Di makita bulat siya. Alisaw na ba? 370. Pila ka chance shot na iya? Kuhan, par. Upat. Upat ra? Oh. Apatay. Lakasan mo. Mababali eh. Bang. Kuya, wag mo baliin! Mabali. May problema. Fairway. Player 3, you're up. Ah, dool kay mo nga 100. 300 yan. Dool ra kay kanila ha. Kuya, mag-win ka. Grabe ka ma-fairway. Doon na kayo sa mukha yung bulaman. Ay, sabi na lang ko kay layo ka na para na ako. Ah, sige. Ikaw na mura mo, ikadali. Doon na tayo. Si Juan, si
Kaya akong i-practice kay tuyok na siya ay ana yung lawas ba ana siya ana siya ay. Butaw yun. Ana wala na niya ana siya. Oh. Mga pada, mga pada. Pwede na yan lang ba? Yung ba ako? Wala. That's the shot of the Madami lagi. Wah, nagpasig ka dyan na. Oo. Permi, oh. Good set! Good shot pa! player 1. Go ahead and Laban swing. ka dyan. Enter your mind, clean your soul. Ana din na. Na, matay na. Wala. Fairway. Ano pariya? Player 3. You're up. Lakasan mo. Bisag ka na, sa dalpuan. Yan Di ko o. kabalo mo. Ready. Focus, focus. Oh, kuyawa. Ano ba? Focus ba? Ako gyapon. Oh, ito Fairway. pariya. Player 1. You're up. Distance Napadulog, remaining to the bang hole is Victoria? 185 yards. Nade